हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीराम एकेडमी। देख पिले, यही भिडियो आम कौन डिस्कसन करवा। यही भिडियो आम डिस्कसन करवा तुम जो एकादश अध्याय अच्छी ना तार हूँ कौन बल। अष्टम क्लास जो एकादश अध्याय ता ना हूँ बल। ये बल विषय मोस्ट 16 मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू जहाँकि तुम कौन आसूँ, जहाँकि तुम 16 मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू जहाँकि तुम एनएमएमएस एग्जाम रे बारंबार पड़ी आसूँ। तेणुक वीडियो को नुआ आसते सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल मारिकी सब क्लिक करके रखिथे। जहाँद्वारा कौन हम जहाँद्वारा मुझे सब पठेबी जिते सब वीडियो मुझे शेयर करवा पठेबी फास्ट अपडेट तुम्हें फास्ट देखिपार। वीडियो भल लगे लाइक करदेव, चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब करदेव। तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा। क्वेश्चन कौन देती बल विषय सब एमसीक्यू क्वेश्चन टी कौन देती देखीदे। क्वेश्चन नंबर 1 तुम मैंने देखिपार। क्वेश्चन नंबर 1 कौन देती देखीदे। क्वेश्चन नंबर 1 देती केउटी एक संस्पर्श बल, केउटी एक संस्पर्श बल क्वेश्चन नंबर रे देती। क्वेश्चन नंबर 1 रे संस्पर्श बल मत आगे कौन कह। संस्पर्श बल गोटे असंस्पर्श बल बोली। संस्पर्श बल कौन जहाँ छुईवा द्वारा माने गोटे वस्तु को आउ गोटे वस्तु पर स्पर्श कले जो बल प्रभावित हुए से बल को कहते संस्पर्श बल। केउटा एक संस्पर्श बल तुम मैंने देखीद। ऑप्शंस मान कौन देती। ऑप्शन ए देती चुंबकीय बल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देती स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन सी देती महाकर्षण बल एंड ऑप्शन डी देती घर्षण बल। कौटा हम एक संस्पर्श बल। संस्पर्श बल चुंबकीय बल, संस्पर्श बल दुटा चुंबक मध्य स्पर्श न करिक से अट्राक्ट कर यहाँ असंस्पर्श बल। स्थिर विद्युत बल हूँ असंस्पर्श बल, महाकर्षण बल हूँ असंस्पर्श बल, किंतु जो घर्षण बल देती यहाँ हूँ एक संस्पर्श बल। तेणुक करेक्ट आंसर कौन हो। करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी बा घर्षण बल। घर्षण बल हूँ एक संस्पर्श बल। बुझिपाल पिला माने। एथर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कौन देती। क्वेश्चन नंबर 2 कौन देती देखीदे। क्वेश्चन नंबर 2 देती। क्वेश्चन नंबर 2 केउटी एक असंस्पर्श बल। असंस्पर्श बल माने कौन कहीदे तीनटा एक एग्जांपल जो थिला माध्याकर्षण बल हो बा चुंबकीय बल हो बा महाकर्षण बल हो, एरा हूँ असंस्पर्श बल बा स्थिर विद्युत बल हो, एरा हूँ असंस्पर्श बल। देखीदे ठेला बल संस्पर्श बल, टणा बल हूँ संस्पर्श बल एंड घर्षण बल हूँ संस्पर्श बल। तेणुक जो चुंबकीय बल दे देता हूँ असंस्पर्श बल। एथरे करेक्ट आंसर तुमको भल भाव देखा। करेक्ट आंसर हूँ कौन ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय बल। बुझिपाल पिला माने। एथर देखीदेवा केते। एथर आम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बा प्रश्न नंबर 3 कौन देती राउंडिंग करदा। क्वेश्चन नंबर 3 कौन देती देखीदा। क्वेश्चन नंबर 3 केउटी ठेला बलर उदाहरण। ठेला बलर उदाहरण केउटी। ऑप्शंस मान कौन देती देखीदेवा। ऑप्शन ए देती कूअरु पानी काढ़ा, ऑप्शन बी देती रथ हाथ में रथ टाणा। कूअरु पानी काढ़ा तो टणा बल, रथ हाथ रथ टाणा तो यहाँ टणा बल। किंतु क्रिकेट बल बोलिंग करा माने तुम ठेडिकी बोलिंग करन, गचर फुल तोड़ा टाणिकी तोलुच यहाँ भी टणा बल। तेणुक ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी अच्छी जो क्रिकेट बॉल बोलिंग करा यहाँ हूँ एक प्रकार ठेला बलर उदाहरण। बुझिपाल पिला माने। करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी। एथर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन देती देखीदे। क्वेश्चन नंबर 4 देती। क्वेश्चन नंबर 4 ए बी मध्य एक वस्तु अवस्थित, यह ऊपर ए ठारू 3F बल, 3F माने कौन एंड बी ठारू 5F बल प्रयोग क्रियाशील हेले वस्तु केउं बल दिग को गति करता। ए बी मध्य एक वस्तु अवस्थित, ए बी यहाँ मध्य गोटे रेखाखंड ता भितर गोटे वस्तु अच्छी। यह ऊपर ए ठारू 3F बल, ए ठारू 3F बल 3F एंड बी ठारू 5F बल क्रियाशील हेले। ए ठारू 3F बी ठारू 5F वस्तुटी केउं बल दिग को गति कर। ओहो ए माने तुम बुझ डी पटे दी जण मानकर पिला अछंती। दी जण पिला होउछंती ए आउ बी। दी जण पिला किए ए आउ बी। ए आउ बी होउछंती दी जण पिला। दी जण पिला भतर ए कौन करूची 3 फोर्स रे टाणुची बल। क्वेश्चन टाको देखीदे 4 नंबर क्वेश्चन टा। तो स्टूडेंट्स ये कौन करुची, ये 3 फोर्स लगाऊची टाणिया बोली, बी लगाऊची 5F फोर्स।
ତାହେଲେ କେଉଁ ବଳ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ? ଜଣେ 3 ଫୋର୍ସ ଟାଣୁଛି, ଜଣେ 5 ଫୋର୍ସ ଟାଣୁଛି, ତାହେଲେ ଇଆଡ଼େ ଗତି କରିବ କେତେ 2 ଫୋର୍ସ। ବି ଏ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇବ କେତେ 2 ଫୋର୍ସ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଦେବା। ଏ ବି ଦିଗରେ 2F ବଳରେ, ନା ଏ ବି ଦିଗରେ 8F ବଳରେ, ନା ବି ଏ ଦିଗରେ 2F ବଳରେ। ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି। ବି ଏ ଦିଗରେ 2F ବଳରେ ଟାଣିବ, ବିଟା ଏ ଦିଗରେ 2F ବଳରେ ତାକୁ ଟାଣିବ। ତେଣୁକରି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ୟୋର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବି ଏ ଦିଗରେ 2F ବଳରେ ଟାଣିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଦେଖିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 କ'ଣ ଦେଇଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଦେଇଛି 2A ବର୍ଗମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ 2A ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ ଚାପର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 2A ବର୍ଗମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ, ବର୍ଗମିଟର ହେଉଛି ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି 2A। ଇୟା 2A ବର୍ଗମିଟରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ମାନେ 4A² ଉପରେ 2A ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ ଚାପର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ଚାପର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 2/2 1 ହେଇଯିବ। 1 ନ୍ୟୁଟନ ପର୍ ମିଟର ସ୍କୋୟାର, 1 ନ୍ୟୁଟନ ପର୍ ମିଟର ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁକରି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବା 1 ପାସ୍କାଲ, ଚାପର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ପାସ୍କାଲ, ପାସ୍କାଲର ଏକକ ହେଉଛି କ'ଣ? ନ୍ୟୁଟନ ପର୍ ମିଟର ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁକରି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। क्वेश्चन नंबर 6 टी कौन देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देइछि मानक तापमात्राटी केते मानक तापमात्राटी केते मानक तापमात्राटी केते देखिदेबा ऑप्शन नंबर कौन देइछि ऑप्शन नंबर देइछि 20 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर बी देइछि 0 डिग्री केल्विन ऑप्शन नंबर सी देइछि 273 डिग्री केल्विन ऑप्शन नंबर सी देइछि 373 डिग्री केल्विन मानक तापमात्रा माने कौन मानक तापमात्रा तुम मैंने जान मानक तापमात्रा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस हूँ मानक तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस माने केते केल्विन 273 केल्विन हूँ करेक्ट आंसर तेणुक करेक्ट आंसर कौन है जो ऑप्शन नंबर सी 273 डिग्री केल्विन ठीक बात बुझिपाल एथे देखिदा क्वेश्चन नंबर 7 कौन देखिए देखिदा क्वेश्चन नंबर 7 केउटी टणा बलर उदाहरण केउटी टणा बलर उदाहरण टणा बल माने टाणी फुटबॉल किक करवा ऑप्शन नंबर कौन देखिए देखिए ऑप्शन वन ऑप्शन ए देखिए फुटबॉल किक करवा ऑप्शन बी देखिए क्रिकेट बॉल बॉलिंग करवा ऑप्शन नंबर सी देखिए बैट रु क्रिकेट बॉल को बाड़ेवा ऑप्शन नंबर डी देखिए कूअरु पानी खेलिया टणा बल माने कौन कूअरु पानी काट टाणी तेणुक करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 8 कौन देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कौन सी वस्तु उपरे दुई विपरीत दिगरु 2F बल प्रयोग हेले परिणामी बलर परिमाण केते हबो कौन सी गोटे वस्तु उपरे दुई विपरीत दिगरु 2F बल प्रयोग कले परिणाम वर्ग माने ये पर 2F टाणुची ये पर 2F टाणुची ताने कौन हम बलटा माने वस्तुटा सही रहिबो माने परिणामी बल केते हो F हो ना 4F ना 3F ना 0 करेक्ट आंसर कौन हो कहि दे पिला माने 0 हो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 रो करेक्ट आंसर है कौन 0 क्वेश्चन नंबर 9 कौन देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जे कोनोसी संस्पर्श बल जहाँ द्वारा प्रयोग करा जाए उक्त बलर कौन कह जाए ताहाकू उक्त बलर कौन कह जाए ऑप्शन वन कौन देखिए देखिए ऑप्शन ए देछि कारक ऑप्शन बी देछि प्रयोग बिंदु ऑप्शन सी देछि संवेग एंड ऑप्शन डी देछि चाप वा प्रेशर करेक्ट आंसर होछि कौन कौन कह जाए संस्पर्श बल जहाँ द्वारा प्रयोग करा जाए उक्त बल को कौन कह जाए कारक कह जाए कारक माने ताहा जोगु एटा बल प्रयोग है तेणुक कौन हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 राउंड करदा देखिए फुसफुस और हृदपिंडर कार्य क्यों बल आवश्यक फुसफुस और हृदपिंड जो कार्य करूँ बल आवश्यक करुँच ऑप्शन मान कौन देखिए देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए विद्युत बल ऑप्शन बी देखिए चुंबक बल ऑप्शन सी देखिए माध्याकर्षण बल ऑप्शन नंबर डी देखिए मांसपेशीय बल कौटा कौन विद्युत बल काम करना ऑप्शन नंबर बी देखिए चुंबकीय बल काम करनी ऑप्शन नंबर सी देखिए माध्याकर्षण बल काम करनी करेक्ट आंसर होची कौन मांसपेशीय बल बा ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कौन देखिए देखिए भल भाव क्वेश्चन नंबर 11 0 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा
ଏକ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବାୟୁର ବଳ କେତେ କିଗ୍ରା ଓଜନ ସହିତ ସମାନ? 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବାୟୁର ବଳ କେତେ କିଗ୍ରା ଓଜନ ସହିତ ସମାନ? Question number 11 10 କିଗ୍ରା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି 1 କିଗ୍ରା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଇଛି 5 କିଗ୍ରା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦେଇଛି 100 କିଗ୍ରା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1 କିଗ୍ରା। ମନେ ରଖ 1 କିଗ୍ରା ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ 1 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବାୟୁର ବଳ 1 କିଗ୍ରା ଓଜନ ସହିତ ସମାନ। Question number 11 ବୁଝିପାରିଲ। ଏଥିରେ ଦେଖିବା Question number 12କୁ ଦେଖିବା। Question number 12 ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି? ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ମାନେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଏଇଟା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାନ ରହିଛି? କେତେ କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାନ ରହିଛି? ଅପସନ୍ସ ମାନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଦେବା। ଅପସନ୍ସ ମାନ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 500 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି 700 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି 1000 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି 200 କିଲୋମିଟର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ? ପ୍ରାୟ 1000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଅଛି। Question number 13ଟି ଦେଖିଦେବା। Question number 13 ଏକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବେଗ ନୁହଁ, ସଂଘାତ ନୁହଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଚାପ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଚାପ ବା ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ପ୍ରେସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳକୁ ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ କାମ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାପ। ଚାପର ଏକକ କ'ଣ? ପାସ୍କାଲ କହୁଛ। ଚାପର ଏକକ ବା ନ୍ୟୁଟନ ପର ମିଟର ସ୍କୋୟାର, ନ୍ୟୁଟନ ବାଇ ମିଟର ସ୍କୋୟାର। Question number 14ଟାକୁ ଦେଖିଦେବା। Question number 14 କିଏ ଏକ ଅଦିଶ ରାଶି ଦେଇଛି? ଅପସନ୍ସ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅଦିଶ ରାଶି, ସଦିଶ ରାଶି ମାନେ ଜାଣିଛ, ଅଦିଶ ରାଶି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କିଏ ଏକ ଅଦିଶ ରାଶି? ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ତ୍ୱରଣ, ମନ୍ଦନ, ବଳ। କିଏ ଏକ ଅଦିଶ ରାଶି? ତାହେଲେ ଅଦିଶ ରାଶି କ'ଣ? ଅଦିଶ ରାଶି ହେଇଯିବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଦିଶ ରାଶି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥିରେ ଦେଖିଦେବା Question number 15। Question number 15ଟାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଦେବା ଡେରି ନ କରି। Question number 15 କିଏ ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ନିୟମ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ନିୟମ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଗାଲିଲିଓ ନା ନ୍ୟୁଟନ? ନ୍ୟୁଟନ ଚାଚା ହେଉଛି ତମ ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲେ। ଗଛ ତଳେ ବସି ସେ ଦେଖିଲେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ସେଉ ପଡ଼ିଲା। ସେଉ କାହିଁକି ତଳକୁ ଆସିଲା, ସେ କାହିଁକି ଉପରକୁ ଆସିଲାନି? ସେ ଭାବିଲେ ସେଉ କାହିଁକି ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା ହେଲେ ଉପରକୁ ଆସିଲାନି। ସେଥିରୁ ସେ ବାହାର କଲେ କ'ଣ? ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ନିୟମ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍। ଜିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମନେ ରଖିଥା? ଜିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 9.8 ମନେ ରଖିଥା। ଜିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 9.8 ଯାହାକି ତୁମର NMS କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଜିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ? 9.8। ବୁଝିପାରିଲ? Question number 16 ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଳକୁ କ'ଣ କରେ? ପୃଥିବୀ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଳକୁ ପୃଥିବୀ ଉପରିସ୍ଥ ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମନେକର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ଏଇଟା ବସ୍ତୁ କହିଛୁ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀ। ବସ୍ତୁ ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ତାହାକୁ କେଉଁ ବଳ କୁହାଯାଏ? ବସ୍ତୁ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ତାହାକୁ କେଉଁ ବଳ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ସ କ'ଣ ଦେଇଛି ସବୁ ଦେଖିଦେବା। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ, ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ମହାକର୍ଷଣ ବଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? Question number 16 ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କହିଯାଇଥିଲେ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ନ୍ୟୁଟନ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେଉଟା ପଡ଼ିଲା ଗଛ ଉପରେ, ସେଉଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା? ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ତେଣୁକରି ପୃଥିବୀ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମହାକର୍ଷଣ ବଳ କୁହାଯାଏ। ବା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଯାହା ତୁମର ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ସବୁ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଓକେ।